ମୋ ନାଁ ରାଜେଶ କୁମାର ପାଣି, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପଟ୍ଟିଗ୍ରାମ ସେବାଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଅନେକ ରକ୍ତଦାତା ଅଛନ୍ତି, ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରୂପେ ମୋତେ ରକ୍ତଦାନ କରିଛି ମୁଁ ଏଠି, ଆଉ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଆମେ ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି, ଆଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ଜନସମାଜ ସମାଜ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶା। ପାଖାପାଖି ମୋର 9ରୁ 10 ଥର ହେଇଗଲାଣି ରକ୍ତଦାନ। ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ପୁଣ୍ୟ କାମ ଛଡ଼ା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। रोजा रानी है। मैं सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। ये शिविर हमारे यहाँ लगा हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप का, जो एकन सेवा संस्था ने किया है, एनजीओ है ये। इन लोगों का बहुत अच्छा नोबल कॉज है ये उसमें से ये एक ब्लड डोनेशन कैंप है। मेरा बहुत दिन का इच्छा था कि मैं ब्लड डोनेट करूं, पर एक डर कहीं रहता था। आज वो डर भी चला गया और मैं दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लड डोनेशन। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सब कोई करे, क्योंकि बहुत लोगों के मन में बहुत चीज़ें रहती है, जब तक वो लोग कुछ जानेंगे नहीं तो उन लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सबको ये मिलना चाहिए कि वो लोग ब्लड डोनेट करें। ये ब्लड डोनेट करने से हमारा जो दिया हुआ ब्लड है 3 जानें बचती हैं। किसी को ब्लड सेल्स जाते हैं, किसी को ब्लड जाता है, इस तरह से प्लाज्मा किसी को मिलता है। तो मुझे तो बहुत चीज़ें जानने को मिली हैं। मैं चाहती हूँ कि लोगों तक भी ये बात पहुँचे। प्रथमे मु समस्त को नमस्कार करी। मो ना पिंकी स्मिता, चेयरपर्सन आम एकन सेवाश्रम आठी मु मोर कर्मकर्ता समस्त को धन्यवाद देवी। सहयोग आज रक्तदान शिविर अनुष्ठित होची एवं सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल को भी मु धन्यवाद देवी। मिलित स्टाफ मान सहित आमर स्टाफ मिसिकी जो उद्यम करी समस्त को प्रथमे हार्टली धन्यवाद जनाऊँ। मु कहया चाहूँगी कि आमर एकन सेवाश्रम रेजिस्ट्रेशन है 3 ईयर एबव। आम एपर्यंत आम ना सरकार तरफ किसी पाई पार्छु। आमर प्रथमे आम आदिवासी मानकर शिक्षार उन्नति पाई आम चंदागार पिला 70 रु अधिक पिला आम पाठ पढ़ाऊँ फ्री रे निज हाथ देकी। आउ सोनपुर हॉस्पिटल आम फ्री रे खाया दौचु प्रति संडे। ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड डोनेशन कैंप, जहाँ हेल्थ प्रॉब्लम है जाकि हेल्प करूँ। तो छोट छोट कम हो आम जी करूँ आम जी पिला माने आम समस्ते अच्छा जतिक युवा अच्छा समस्ते मिसिकी आम कम करूँ। तो मु चाहूँगी सरकार तरफ किसी गोटे पदक्षेप नि जाओ आम टे पिला आम न हो जो पिला माने पाठ पढ़ते टे सहयोग करते। मैंने रेजिस्ट्रेशन हो सारी आमर 200 उपर भी आसुँच पिला माने। एक्सपेक्ट अच्छी 500 अटेम्प्ट करने किनु कारण मुझे पॉलिटिक्स रे जेहेतु किसी आमर हाथ ना आम पिला माने जहाँ भी करुँ मिलित आमर 30 रु अधिक अच्छा जहाँ भी सोशल वर्कर माने भी आसिक आमर जी मेंबर न हेल्ले भी बाहर जो सोशल वर्कर अच्छा से माने भी आमको साहाय्य कर सर मु तो कहबी से माने जदि किसी प्रॉब्लम होउची ताहले से माने सरकार पाखु जातु आम पाखक भी आसतु। आम नंबर भी 7539085632 मो नंबर मत डायरेक्ट कांटेक्ट करंतु। जदि जहाँ भी असुविधा होची आमे डायरेक्ट तांको हेल्प करिबु। आज को मिसाई मोर 20 थर। तेणु रक्तदान हूँ गोटे महत्दान। तेणु ये एकन सेवाश्रम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट एमाने ये गोटे बढ़िया जिनस ऑर्गेनाइजेशन करुँच। खाली रक्तदान नुहे गरीब पिला बिना मूल्य पाठ पढ़ाऊँ माने सबु प्रकार सुविधा दौरान कारण प्रति सरकार किसी अनुदान ना। तेणु मोर दरकार किसी साहाय्य करूँ जहाँफल से आहरी आगू को बहुत किसी कम भी करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करें।
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାସୁଦେବ ସ୍ୱାଇଁ, ଏ ଏକନ ସେବାଶ୍ରମର ମୁଁ ଜଣେ ମେମ୍ବର। ତ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାମ୍ପର ଆମର କରିବାର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥରର କ୍ୟାମ୍ପ କରୁ। ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇଛି ବହୁତ ଥର। ତ ଏଇଥରକ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାହାର ଆଉଟସାଇଡରେ କରିବା ପାଇଁକା ଭାବିଥିଲୁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପଟିଆରେ ଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଏହା ମାନେ କରିଛୁ ଆମେ ଆୟୋଜନ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲୁ 200 ଲୋକରୁ ପାଖାପାଖି, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଚାଲିଛି ବି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟରର ବି ଆଭେଲେବୁଲ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜରର ପ୍ରତିବର୍ଷର ଖାଲି ବ୍ଲଡ କ୍ୟାମ୍ପ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ବହୁତ ସାରା କିଛି ରହୁଛି। ଆମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି କାହାର କୌଣସି ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରୁନି। ତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯେତିକି କରିପାରୁଛୁ ସେତିକିରେ ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତ ଆମେ ଚନ୍ଦକା ଏରିଆରେ ନେଇଛୁ, ଯୋଉଟା କି କିଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ସେଇ ଗାଁରେ ଆମେ 60 ରୁ ଏଭବ ପିଲା ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଫ୍ରିରେ ଦେଇପାରୁଛୁ। କୌଣସି କପଡା ବା ବସ୍ତ୍ର ଏମିତି ଏସବୁ ବି କିଛି ଯୋଗେଇବା ପାଇଁକା ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ତ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ସେତିକି କରିପାରୁଛୁ। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁ ବୋଲିକି ଆହୁରି ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଟିମ୍ ବି ବହୁତ ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯେତେ ଜଣ ବି ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଫଷ୍ଟ ତ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କରିକି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାହାଠାରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ଆମେ କିଛି ସେମିତି ପାଇପାରୁନୁ, ନା କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ କେବେ ବି ପାଇନୁ, ନା କେବେ ସେମିତି ଭାବିନୁ ବି କରୁଛୁ। ତ ଯାହା ବି ଆମେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଯେତିକି ଯାହା ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛୁ ସେତିକିରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ହେଇପାରୁଛୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ଯାହା ଅସୁବିଧା କିଛି ରହୁଛି, ତ ଆମକୁ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ୱେବସାଇଟ ବି ଅଛି। ଆମକୁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ।